setiap timnya setidaknya akan membawa pulang hadiah sebesar 250.000 US dollar, guys. Oke, halo guys. Udah lama banget ya guys ya. Gua nggak ngupload video yang lain gitu ya. Terakhir ngupload video, maksudnya video gitu ya, bukan gua streaming. Kalau nggak salah terakhir yang wave kemarin doang ya gitu ya. Gua upload lagi ke YouTube meskipun memang disuruhnya kan itu di IG doang. Tapi sekarang gua bakal nge-react guys ya. Bakal nge-react AOV Global Esport 2022 tuh ya, IC, AWC, Professional Language, Neo Region, Garena AOV, Arena Valor. Ya di sini kalau sesuai judulnya berarti buat nanti prospek AOV gitu ya, AOV global gitu, maksudnya keseluruhan gitu ya, maksudnya global tuh gitu ya. Karena kan di sini strip AIC, AWC gitu kan, professional language. Berarti memang buat World Cup gitu ya jatuhnya ya. Dan ini kalau misalnya kalian lihat pasti kan udah ada yang kalian, maksudnya ada beberapa kalian udah lihat juga gitu ya di Official Garena gitu ya, di YouTube Official Garena di thumbnailsnya bahwa wah gitu kan, bergetar pokoknya melihatnya gitu guys. Memang sih gimana ya, kalau lu compare sama sebelah udah mutlak harusnya sedikit maksudnya sedikit ketar-ketir nih kayak harusnya ya game-game MOBA sebelah gitu ya. Ya gua nggak mau sebutin apa gamenya gitu guys ya. Cuman kalau misalnya secara angka udah jelas-jelas harusnya mereka ketar-ketir kalau kita lihat secara angka, karena memang sudah diumumkan seperti ini gitu kan, sudah fixnya gitu kan bahwa bakal ya gitulah ya. Kita lihat dulu guys, siapa tahu kan kalian ada yang belum tahu nominal berapa. Makanya kita nonton dulu, ini videonya 7 menit 30 detik. Ya guys ya, kita langsung nonton aja bareng-bareng guys. Let's go. Hi everyone, my name is Bernd. I'm lead of Global Esports Center at Tencent Games. And I'm very excited to announce our latest updates for our 2022 Arena of Valor competitors. Siapa tadi? We are pleased to inform you that we plan to expand our esports scope across all layers, which includes adding more regions around the world to this extended ecosystem. Starting with tournaments at the amateur and grassroots level, where you and 4 of your friends can compete for awesome prizes. Tuh, lihat hadiah luar biasa guys. Highest level of competition at the Arena of Valor International Championship and the Arena of Valor World Cup, where the top pro players and teams in the world compete for international glory and massive prize pools. Let's start with a look at the amateur and grassroots level, which will be open to players of all skill levels. In 2022, we plan to add additional opportunities to just grab your friends and compete against other aspiring teams. Established city and campus tournaments will be returning, and we are welcoming these events to all new regions: Europe, North and South America, South Asia, Middle East, and North Africa. Turning our amateur scene into a true... ini menarik sih guys, soalnya kan mereka maksudnya dari bentar ya, ini gue mundurin dikit ya guys ya. Kita ini bakal ngeriak ya guys ya, maksudnya kita bukannya hanya sekedar nonton full gua sampai beres, tapi supaya gua simpulkan sedikit-sedikit, soalnya kan pasti kalian juga udah ngelihat di Official Garenanya ya kalau yang untuk fullnya gitu, karena kan ini gua bikin video jam 6 kurang ya. Di sini si Kak bentar. Kak siapa tadi? Nah, Kak gimana tadi bilang? Kak Bernan yang dibilang ya. Lead of Global Esports Center at Tencent Games Global ya ini ya. Bernan ini. Nah, ini kalau misalnya tadi kita lihat di satu berapa tadi? Nah, ini kan dia bilang memang turnamen antar kota dan juga antar kampus akan kembali hadir untuk sejumlah wilayah seperti ya di sini sih memang disebutinnya mana tadi ya? Eropa, Amerika Utara Selatan, Asia Selatan. Kita masuknya apa sih, guys? Asia Selatan kita Asia Selatan bukan sih? Hah? Gue sampai nggak tahu guys ya. Pokoknya ya masuk Asia lah ya kita ya gitu ya. Dan menurut gua kalau misalnya lu Jakarta gitu sih udah pasti ya. Maksud gua udah pasti mencangkup itu salah satunya gitu kan. Dan menurut gua dengan mereka memperluas maksudnya dengan ngadain turnamen-turnamen kayak gitu harusnya bisa makin nge-boosting sih ya. Harusnya bisa makin nge-boosting game AOV ini dengan adanya hal seperti ini. Oke, kita lanjut dulu guys ya. South America, South Asia, Middle East, and North Africa, turning our amateur scene into a truly global affair. We'll be also adding all new content creator tournaments, where you can watch your... Ada turnamen untuk konten kreator juga guys, di mana kalian bisa melihat para konten kreator berhadapan satu sama lain. Favorites face off against each other. Make sure to stay tuned for more AOV news.
We'll be announcing more details about those new community tournaments in the near future. Next up is the semi-pro layer. Jadinya tuh guys ya, di sini kan ini ada tingkat-tingkatannya, kayaknya ada kalau ngeliat piramidnya, gua nggak tahu nih ya. Ini ada kursor mouse gua kan, nggak tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak tahu nih, ini tuh yang cahaya ini gua nggak tahu apa nih. Cuman kalau ngelihat dari tingkatan-tingkatan gini, menurut gua makin asik sih. Maksudnya dalam artian lu asik tuh makin gimana ya, jangka panjang. Maksudnya kalau misalnya lu ada suatu project yang menurut gue ya, apalagi ada step-stepnya ya, itu tuh lebih rame untuk kita ikutin gitu kan. Apalagi bener-bener dari level terbawah gitu. Kalau bisa dilihat ini kan amateur turnamen, lanjutnya baru regional cups dan semi tour gitu ya. Makanya gue kepo nih, paling atas tuh apa gitu namanya ya. Kita lihat dulu aja guys videonya. As soon as you and your team start to be successful in our amateur tournaments, you will earn the jadi memang gua pikir tuh tadi guys, tapi bisa jadi dua kemungkinan sih. Gua pikir tadi ya, memang kalau lu bukan kalau misalnya lu udah tim gede nih ya, maksud gua bisa melewati beberapa step gitu ya, ngerti gak? Gue pikir bisa langsung ke semi pro turnamen gitu contohnya ya. Ternyata harus bener-bener dari awal banget, dari amatir turnamen. Tapi memang sih lu kalau misalnya lewatin satu gitu, pasti ada yang gak bakal setuju sih, gue yakin sih audiensnya gitu sih. Ya benar-benar. Jadi harus dari step paling bawah lu guys, dari amatir turnamen baru lanjut lagi tuh, makin ke atas makin ke atas. In our amateur tournaments, good. You will earn the chance to start competing at the regional level in tournaments such as the brand new Regional Cup and other semi-pro tournaments. Those tournaments are a perfect platform for teams to show off their skills to pro teams and proudly represent the local Arena of Valor scene to fans in their region. Let's talk about the pro layer of our ecosystem. Your favorite pro leagues, such as the ROV Pro League, Arena of Glory, Garena Challenger Series, and AOV Star League, will of course return next year. But we'll also be adding new regional pro leagues to bring you more Arena of Valor action at the highest level. This means we will soon see new local and regional stars rising up and getting their chance to perform on international stages. Next, let's talk about our international tournaments. In 2022, the Arena of Valor International Championship will move from late November to June. And we will be seeing even more regions fighting over the honor of winning and wearing this international crown. This year's AIC prize pool already doubled from 500,000 to $1 million. Lihat guys. Bayangkan prize poolnya 1 juta USD. Tahun depan kami belum untuk mengadakannya lagi tuh lihat. Next year we are committing to doubling it again, making the total prize pool for tuh menjadikannya dia AIC terbesar dalam sejarah. Udah itu belum guys, belum. Ini kan gue tidak mau ada kecurangan, gue pun belum nonton guys, cuman tadi gue lihat thumbnail tuh, udah ketar-ketir gitu, gue lihat thumbnail juga tadi kan. Berarti naikin lagi di AIC 2022 prize poolnya jadi 2 juta USD. AIC, the largest in Arena of Valor history, an impressive $2 million. Finally, we come to the most prominent and highly anticipated Arena of Valor event of the year, the Arena of Valor World Cup. AWC is moving from June to October in 2022 and will be the pinnacle of the 2022 ecosystem with fans across the globe tuning in live to watch. Guys, tapi menurut kalian guys ya, sebelum kita lanjut nonton, menurut kalian nih bakal ada pro player dari game sebelah gak gitu? Kira-kira kalau mereka udah ngelihat kayak gini? Maksudnya tidak menutup kemungkinan ya gitu ya. Meskipun sih menurut gua agak, tapi dibilang kecil pun enggak sih sebenarnya, tengah-tengah sih kemungkinan yang masih 50-50. Tapi menurut gua bisa berpeluang mereka dengan melihat adanya DROV kayak gini, bisa jadi mereka ingin mencoba, ngerti gak sih? Berarti mereka butuh bukan butuh waktu lama sih. Maksud gua mereka harus mempergunakan waktu yang cukup cepat sih menurut gua. Kan ini kan dia bilang Juni Juli ya tadi tuh, Juni ke bulan Oktober ya, turnamen yang internasional AOV-nya yang 2022 gitu ya. Mereka harus boosting pakai banget sih gitu kan, kalau misalnya
Kalau ada gitu, cuman gua nggak tahu guys ya. Tapi tidak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi. Oke, kita lanjut dulu guys. Kalau misalnya menurut kalian ada atau gimana, komen aja guys di bawah ya. Ecosystem with fans across the globe tuning in live to watch the best pro teams compete in the final tournament of the year. If you thought we were making history with the AIC's prize pool, we've got a surprise for you. Next year, in addition to claiming the prestigious AWC trophy and the right to sit on the throne atop Bentar guys. Tadi gue sambil lihat kiri, gue baca the teksnya. global AOV Takut ada yang competitive ketinggalan. scene, 16 teams will be competing for their share of a $10 million prize pool. Tuh guys, belum beres. Tadi itu belum beres guys. Ya, belum beres. Jadi yang menjadikan AWC menjadi turnamen mobile e-sport dengan prize pool tertinggi di dunia. Memang sih. Ini thumbnailnya kalau salah guys. Ini thumbnailnya betul. Thumbnailnya ini. Makanya tadi kan bertahap tuh ya. Makanya kalau kalian baca bertahap. Dan ini yang paling Which gilanya will guys ya. propel AWC to the top of prize money rankings globally for a mobile esports event. Each team will be rewarded Tuh. with Setiap timnya setidaknya akan membawa pulang hadiah sebesar 250.000 US dollar, guys. Tim doang lah itu loh. Maksudnya, jadi ya lu mau kalah juga lumayan gitu. Bukan lumayan lagi anjir. 250.000 bagi 5 player gitu kan. Berarti 5 bagi 5. 50.000 US dollar anjir per orang. Wah, at bukan least lumayan lagi cuy itu. $250,000 Nih ya, kalau 50 kan lu dolar tuh sekarang berapa sih? Dolar nih ya. Ini aja gue langsung 50 USD. Tuh kan guys, 50.000 USD itu 700. Bener gak? Gue takut salah. Berapa cok ini? Ini berapa sih? Harusnya bener 720 juta. Ya hampir se-M. Harusnya bener ya gue bacanya ya. Nih. Takutnya gue salah guys. Harusnya gue bener. Soalnya nolnya yang belakang ini cuman nih tuh lihat guys. Nggak kelihatan, bagus. Ya bagus gak kelihatan. Ya pokoknya harusnya ya 720 juta per orang. Kalau itu lolos udah per orang tuh guys ya. Ya seperti itulah guys. Menarik gak? Menarik. Makanya bagi kalian ya yang bener-bener waktunya banyak gitu ya. Maksudnya yang bukan waktunya banyak sih, lebih pengen fokus lo ke arah jadi pro player gitu ya. Bukan hanya sekedar pro player sih, berarti memang ini tujuannya. Mikirnya lu harus bener-bener gue pengen dapetin ini gitu kan. Ya tapi kan hitungannya kalau lu lolos ya pro player gitu kan. Berarti memang lu cita-citanya harus bisa nih gue jadi pro player gimana gitu kan. Jadi masuk pro scene gitu kan. Ya pokoknya seperti itu guys ya. Cuman memang ya saingannya gue yakin sih ini berlipat-lipat banyak banget gitu ya. Maksudnya sekarang segini gitu ya. Buriram, Talon dan yang lainnya. Gue yakin tahun depan bakal makin banyak tim-tim yang gila kalau misalnya kayak gini. Tapi maksud gue mereka bukannya nggak ikut bersaing gitu ya yang sekarang gitu. Cuman tahun depan gue yakin makin bertambah tim-tim gilanya gitu. Gue yakin soalnya pasti menggebu-gebu banget anjir lo hadiah segini. Lo lihat duit segini gimana nggak ketar-ketir cok. Champion Gitu kan. will walk Ya away kita lanjut lagi guys. with 3.5 million US dollars. In addition to prize WC pool, we will championnya walk away with 3.5 tuh akan mendapatkan hadiah sebesar 3,5 juta US dollar ya. Berarti tadi kan kalau misalnya yang gak bawa, berarti kayaknya 23 tuh masuk ke 3,5 deh. Harusnya maksudnya 23 23 tuh masuk ke 250. Harusnya ya. Soalnya ini dan sang juara akan mendapatkan hadiah sebesar 3,5. Berarti 23 berarti kehitungnya sama kalau kayak lu nggak lolos harusnya. Tapi kita lihat coba ya. 5 million US dollars. In addition to prize pool, we will continue to increase our investment harusnya in the seperti AOV itu guys. Global Esports. Guys, tapi kalau gua ada salah pengertian atau misalnya ada salah paham dari gua, bisa langsung komen aja guys ya. Maksudnya gue juga kan ini baru lihat sekarang nih ya. Takutnya ada gua yang salah pemahaman gitu ya. Kayak tadi aja Asia Selatan, gua nggak tahu kita bagian mana, cok. Asia apa kita? Sports ecosystem. Gua nggak tahu beneran. Nggak ini geografi anjir. And help Oke, kita teams lanjut. develop in a healthy way. We can't wait to embark together with all of you on this journey through the 2022 competitive season. It promises to be the greatest in all of Arena of Valor history. We hope you are all enjoying ASC as much as we are.
and wish, of course, all our pro teams best of luck in the following finals. Good luck, have fun. Good luck, Now I'd have like fun, to guys. welcome Justin Lai from our friends at Garena to share with all of you what they have prepared for AOV fans in Southeast Asia next year. Kalau Hi, everyone. kalau Asia kan iya kan kita Asia Tenggara guys ya. Bener kan? Bener dong. Tapi Asia Selatan tuh apa sih guys? Tadi ada Asia Selatan. Asia Selatan tuh apa aja sih? Ih bukan, Cok. Kita bukan Asia Selatan. Ih, malu banget. Bisa-bisanya gue tadi nyangka Asia Selatan kita. Langsung IPS gue 0. Everyone, my name is Justin, the Global Esports Manager at Garena. I'm thrilled to be here to share the exciting plans we have in store for the AOV Pro Leagues in the coming year. Our local leagues have seen great success and growth this year. We have seen some of the strongest teams and best players emerge in 2021, increasing the level of competition for our AOV Pro Leagues and Arena of Valor International Championship, AIC 2021. Our AOV fans and communities have also grown in relation as more local fans and players in these regions gather to Memang cheer di luar on their berkembang favorite banget teams. guys AOV. It has been both exciting and rewarding to see the growing passion, skills, and support over the past year. And we are happy to announce that we will be scaling up our AOV Pro Leagues in 2022. Not only will more teams be invited to join the Pro Leagues, we will also raise the prize pools in selected regions to elevate the stakes and intensify the competition. In 2022, the schedule of our Pro Leagues will be adjusted in accordance with the new schedule of our international tournaments. ROV Pro League RPL will first commence from end January, followed by Arena of Glory AOG, Garena Challengers Series GCS, and AOV Star League ASL in February. Pro Leagues will take place from January to May, Oh, and the Januari winners hingga will Mei. advance to take part in the AIC 2022. Nih guys. Berarti ini stepnya. Berarti nanti ASL ya. ASL Januari sampai Mei. Ya, ASL tuh Januari sampai Mei. Pada bulan Februari ya akan berlangsung dari From Januari. January Ya, to May, harusnya ya. and the winners Kalau gua will pahamin. advance to take part Habis in itu the nanti biar ASL langsung ke AIC. AIC 2022. Makanya ke AIC After AIC, the leagues will continue with their second season di bulan Juli sampai September from tuh ya. July to September to fight for their attendance Tuh, terakhir untuk memperebutkan tiket ke turnamen of the internasional top tier papan atas international AWC tournament, terakhir ya. Arena of Valor World Cup, AWC 2022. To top it all off, a newly introduced annual point system will be implemented in several regions to help Cuman local jujur teams. guys ya, gue sebenarnya kalau untuk kayak lu alur-alurnya gitu ya, gue sebenarnya nggak tahu guys. Cuman gue tahu cuma nama-namanya AIC, ada AIC, AWC gitu ya. Kalau alurnya memang gue ngikutin gitu guys, beneran. Soalnya memang gue lebih kayak ke arah pendapat pembelajarannya aja sih gitu ya. Maksudnya gue nggak mengikuti pakai banget maksudnya untuk alur-alur jenjang pro player tuh ngikutin turnamen-turnamennya apa aja gitu ya buat ke ajang internasional. Kalau gue itu nggak ngikutin, gue lebih ngikutin kayak kayak misalnya nih si player apa nih maksudnya yang lagi bener-bener bisa jadi pusat perhatian gitu kan yang kita bisa ambil pembelajarannya. Nah kalau kayak gitu baru tuh gue lihat-lihat tuh. Cuman itu pun kalau untuk sekarang belum gue lihat-lihat lagi semua guys. Jadi memang sekarang banget nih baru tahu karena memang ada alurnya ya ini ya untuk nanti 2022 gitu guys. Cuman kalau misalnya ada yang pengen berpendapat atau apa guys ya apapun itu gue ingetin lagi di komen boleh guys ya. Chart a path towards a spot in AWC 2022. The system will allow local teams to accumulate points across the year to earn their way up to the claimed spot, making it necessary for teams to perform well consistently Guys ini throughout. tuh dia delay guys ya. Kata gue kenapa ini suara ngomong dia sama teksnya nggak bareng. A newly introduced annual point system will be implemented in several regions to help local teams chart a path to Sorry guys will tadi ke ini ya. to September World Cup. Nah, di sini Introduced aja, guys. annual point system will be implemented in several regions Ada to help sistem local koin teams katanya. chart a path towards a spot in AWC 2022. The system will allow local teams to accumulate points across the year to earn their way up to the claimed spot, making it necessary for teams to perform well consistently throughout the year. AOV Pro teams, fans, and players have always been at the forefront of our decisions. Oh, We ternyata are constantly yang listening like to tadi our gua local guys. communities Kayaknya layar to gua find new ways to provide them with more enjoyable and engaging experiences. We believe that as we increase the bar for our pro leagues, this will in turn bring out a more dynamic display of skills, teamwork, and battles for both the participating AOV Pro teams and our players and fans to enjoy.
Together with the new year, 2022 will bring a new league of teams and players, and we anticipate seeing all the epic battles to come. We will review more details in the coming months, so stay tuned. Boleh. Tuh, stay tune guys ya. Kalau ada info-info terbaru pokoknya. Cuman pokoknya gambaran besarnya seperti itu sih guys. Pokoknya gambaran besarnya tuh ya kayak tadi ya. Lu ada urutan-urutannya. Anjir ini 21 menit ya guys ya. Nah ini urut-urutannya. Ya. AIC, AWC ya gitu pokoknya kayak gitu. Cuman memang tadi kalau gua pahamin emang step-stepnya seperti ini, step-stepnya ya, step turnamennya gitu kan. Kayak naik kelas nanti ke AWC nanti. Nah, beres gitu kan untuk info-infonya kayak tadi nih di yang diomongin sama siapa sih yang ini nih? Yang ini nih. Nah, yang ini. Ya diomongin sama yang ini. Nah tadi kan dimulainya ASL tuh katanya tadi Januari sampai Mei ya. Sorry kalau gue misalnya salah ya guys ya. Tadi gue paham ini seperti itu. Tuh. Mana sih kita play lagi AOV guys ya. Star League. And the winners will Januari Mei pemenangnya melangkah baru ke AIC. AIC tuh Juni September kalau salah. Juni itu kan Juni sampai September baru kalau nggak salah tuh September Oktober tadi kata ini ya pas tadi di awal. Pokoknya seperti itu guys untuk alurnya. Wah kita harus ini sih kayaknya gue bakal fix nonton guys. Soalnya gue pengen tahu, wah se-hype apa gitu. Pasti ini hype banget sih. Gue yakin lu dengan hadiah segini siapa sih yang tergiur gitu kan. Pro player semua pada semangat nih latihan, gue yakin gitu kan. Ya pokoknya makin maju dah ya AOV ya. Maksudnya dengan adanya lu kayak gini harusnya sih AOV makin ini sih, harusnya makin rame sih ya. Harusnya ya lu harusnya makin rame gitu. Karena dengan adanya lu kayak gini pasti semangat orang-orang apalagi yang memang tujuannya pengen serius gitu ya di ajang lu game gitu kan. Berarti kan jadi pro player. Gue yakin harusnya makin rame. Memboosting lah lu setidaknya jadi ada bukan sebagai lu buat sombong atau gimana juga sih. Di sini memang AOV pengen memberikan yang terbaik juga buat player. Di samping itu kalau kita ngomong AOV nggak terkenal di luar, AOV udah terkenal gitu kan di luar. Karena memang teman-teman gue juga banyak bilang bahwa AOV memang di luar pemainnya banyak. Dan gue setuju itu sih. Karena memang gue ngeliat streamer luar juga gitu ya nge-streamingin AOV banyak loh yang nonton. Waktu itu gue lihat di Twitch. Kalau salah ada ya di Twitch kalau salah ya. Atau di mana ya gue lupa platformnya. Cuman memang rame lah, udah kehitung rame gitu kalau streamer orang luar gitu kan. Makanya dengan adanya kayak gini gue berharap terutama Indonesia bisa semakin rame sih gitu ya. Baik itu player gitu kan, konten kreator, streamer dan yang lainnya. Oke guys, sekian aja video reaction gue pada kali ini ya. Cuman sorry banget ya, ini kayaknya video bakal 25 menitan kayaknya ya. Ya harusnya kayaknya 25 menitan. Soalnya tadi gue liat Bang Ali juga 19 berapa gitu ya. Wow, gue lama banget ternyata ya. Banyak ngomong sekali. Ya thank you banget guys yang udah nonton. Dari tadi sorry banget kalau misalnya ada kesalahan kata atau ada salah pengertian dari gua ya. Bisa langsung diperbaiki aja di kolom komentar gitu ya. Jadi yang nonton bisa sambil baca komen-komen gitu kan. Ya thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like-nya juga guys. Thank you guys.